Alden, it's your update. Yung nagdila post pa nga si Alden. Sa katabi niya yung Olympia Queen na si Abby Marquez. Tsaka ito pa yung mga picture ni Alden dyan sa Magnolia event. 100 years anniversary. 25, pero as in Ayun, nagwago pa parang na. hindi prototype. Ng ice cream vendor. 5 cents before? Changanin. Nagbabato yung Alden. Lions Day and Lions Season. Thank you po, thank you. Ayun pa yung mga highlights ni Alden dyan sa event. Ng Magnolia. Yung bilang ambassador. Ayun, nakabarong si Alden. Dahil mga ganap ni Alden. Kasi ni-interview pa nga si Alden. Yung mga ice cream. Yung 100 years anniversary ng Magnolia. Kasama ni Alden dyan sila Marian Rivera. Sila yung Julian Santos and si Miss Maya. Yung magkaka-table sila. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard Reaction Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.